Si Benedict, oh. Akala ko naman, mukha kang Korean. 아, 진짜요? 진짜요? 한국어 알아요? 네, 정말 고마워. 고마워요. 고마워요. 어떻게 한국어 알아요? 아, 한국어 조금밖에 못해요. Hala, ang lalim na, di ko na alam yun. Ako din, kaalam mo lang ah. Thanks for calling me. Hello. Ala, kilala niya ako guys. Sayang yung briefing namin. Meron pa naman akong background. Nakita ko kasi yung kapatid ko sa labas. Siya na pala yun. Taga saan ka, Debs? Taga Davao ako. Taga Davao ka? Yeah. Grabe no, para siyang 16 years old. Oh my God. Totoo ba to? Wait lang. Oh, Ala! ba talaga? Saktan. Ako na lang saktan mo. Alam ko lang I thought I'm in a dream. Anong content mo, Debs? Wala pa, cute. Same. Same game ka. Guys, wait lang. Same. Baka nasa-speed game ako ngayon. Teka lang. Para sure lang. Check ko lang ah. Wala, bakit may hashtag BenDebs na? Wait lang. Teka lang, guys. Totoo ba to, guys? Gisingin nyo ako. Comment kayo ng mabilis. Let's go. Speed game na ako talaga, guys. Wag. BenDebs. Ba't may BenDebs agad, huy? BenDebs na tayo. Guys, nanginginig ako. Totoo. Wait. Alam kong si Ben lang yan, pero shit! Ay, charot. Gaano katagal ka na nagla-live? Parang Yeah, sobrang 1 year expert. na. 1 year? Yeah, 1 year and a half. Guys! Wait, Tagal na. gusto daw niyang kumanta at sumayaw, si Ben. Kanina mo pa daw gusto sumayaw at kumanta. Galing yan. Sino to nag-comment? Huy, salamat sa pag-finger. Heart. Galing yan. Sino to nag-comment? Huy, salamat sa pag-finger. Heart. Bigyan nga kita. Huy! Hindi kasi. Hindi magaganon. May finger din ako. Ano? Uy! Guys, we need 2 more fingers, guys. 2 fingers is not enough. Let's go. We need 4 fingers. Guys, finger rin. Ay, bigyan nyo na ng finger.